हाय फ्रेंड्स, मु सुजाता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज आम नवरात्र रे देवी दुर्गा प्रथम और द्वितीय स्वरूप विषय किछि जानिबा। आसंतु मन दे माता दुर्गा दुई अवतार विषय शुणिबा। नवरात्र नवदुर्गांकर रूप मध्य प्रथम रूपटी हेउछि देवी शैलपुत्रींकर। राजा दक्ष प्रजापतिंकर पुत्री रूपरे देवी आदिशक्ति सती जन्मग्रहण करथिले। से प्रभु शिव को निजर बर रूपे पाइथिले, किंतु राजा दक्ष प्रजापति शिव को निजर जामाता रूपे अस्वीकार करुथिले। केवल पुत्रींक इच्छा अनुଯାयी शिव और शक्तिंकर विवाह करथिले। एक दिने राजा दक्ष प्रजापति एक महायज्ञर आयोजन कले। एही विषय वस्तु से निजर पत्नी सह आलोचना करथिले। से समस्त देवादेवी को एही यज्ञ निमंते आमंत्रित करथिले, किंतु प्रभु शिव और माता सती को निमंत्रण करि नथिले। देवी सती निज पितांक गृहरे हेउथिबा महायज्ञ विषय शुणिबाकु पाइथिले। फलरे से प्रभु शिव तपस्या बसिथिबा बेले तांको पितांक गृह को जीवा पाई कहिथिले, किंतु प्रभु शिव देवी सती को निमंत्रण न पाई सही स्थान को जीवा आमर उचित नुहे बोली कहिथिले। सही समय रे देवी सती पितांक घर को पुत्रीर जीवा पाई कौनसी निमंत्रणर आवश्यकता नथाए बोली कहिथिले और प्रभु शिवंक बारण सत्वे पितांक गृह को जाइथिले। सेठाको जाई पिता दक्ष प्रजापति को देखा करी पिता आपणक जामाता को काहींकि एही महायज्ञ को निमंत्रण करिनाह बोली कहिबारु पिता दक्ष प्रजापति देवी सती को प्रभु शिवंक विषय रे अनेक कटुकथा कहिथिले। प्रभु शिव सबुबेले श्मशान रे भूत प्रेतंक मध्य रे वास करुछंती। निज देहरे श्मशानर पाउंस को लेपन करुछंती और बेकरे सर्प धारण करुछंती। तांकर जाति गोत्रर कौनसी ठीक ठिकाना नथिबा कथा को कही सर्व देवादेवी सम्मुखरे महायज्ञ कुंड निकट देवी सती को बहु अपमान करथिले। तेणु देवी सती निज अपमान हेले पितृगृह मु सही जाई थांती, किंतु मो पतिंकर बारण सती मु एही स्थान को आसी मो पितांक द्वारा पतिंकर एही भले अपमान शुणी तांको पाखको आउ फेरी पारिबी नाही बोली कही दक्षंक द्वारा आयोजित से महायज्ञ कुंडरे निजर झास देइथिले। एही कथा को देवादिदेव महादेव निज तपस्या फल रे जानी सही स्थान रे आसी पहुँची गले और दक्ष राजांकर शिरछेदन करथिले और देवी सतींकर मृत देह को धरी महाकाशर महाशून्य रे तांडव करबाकू लागिथिले। एही तांडव फलरे पृथ्वी ध्वंसाभिमुख ହେଲା। फलरे पृथ्वी को रक्षा करबाकू जाई प्रभु नारायण निजर सुदर्शन चक्र द्वारा सतींकर मृत शरीर को खंड विखंडित कर देइथिले। एही मृतदेह 108टी खंड होई पृथ्वी रे पड़िथिला, जहाँकि देवींकर 108 शक्तिस्थल रूपे जनमानस रे परिचित। एहा परे देवी सती पर्वतराज हिमालयଙ୍କ तपस्या अनुଯାयी तांको कोଳରେ पुत्री रूपे जन्मग्रहण करथिले।
ତାଙ୍କୁ ସଭିଏଁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବିନା ଜଳ, ଅନ୍ନ ଏବଂ କୌଣସି ସାଂସାରିକ ସୁବିଧା ବିନା ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରିଥିଲେ। ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଉପାସନା ସହ ନବରାତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ମତେ ଦେବୀ ହିମାଳୟଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧକ ନିଜର ମନକୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ନବରାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ନାମ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଉମା। ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ରୂପ ତପସ୍ୟାର ତେଜରେ ତେଜୋଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପାମାଳି ଓ ବାମ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ ଶୋଭା ପାଏ। ଭକ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ନବରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅଟେ, ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ନବରାତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କର କରୁଣା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।